2, 3. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Good evening guys, magluluto tayo ng sigang hipon. Yan yung hipon natin guys. Yung ingredients nyo guys, okra, saka ano to guys, radish, kamatis, yan, ginger, bawang at saka garlic, saka siling pahaba. See you guys. Ito na yun guys, ginigisa ko muna yung shrimp guys. Yan, ginigisa ko sa kamatis. Kamatis, bawang, luya, sibuyas. Tapos lagyan mo na rin kaunting durog na black pepper guys. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto ngayon natin ngayon guys na sinigang hipon. Kaluluto lang yan guys. Nilagyan ko ng okra, kamatis, sibuyas, bawang, siling pahaba, at saka yung radish guys. Andyan, yan, yung puti guys yan o. Yan. Bagong luto yan guys. Shrimp sa hapunan. See you guys sa kainan.